শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই লং তরাই লং তরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. After signing an accord with central government, on Sunday, Maharaja Pradhan Devarma and other ministers and leaders arrived at the state. All the TTA, DCEMs, MLS, TISF student organization along with numbers of people went to welcome Maharaja Pradhan Devarma at MBB airport. After 5 days of hunger strike at Hatay Kotor, which started from 28th of February, finally, it was lifted on Sunday after Maharaja Pradhan Devarma returned to the state from Delhi, signing the accord. On this day, Maharaja Pradhan Devarma breaks his fast in the states at Hatay Kotor. On the basis of secret information, Bishalgarh police arrested 2 persons along with 15 kg of dry cannabis during the raid at the area of Pushkar under Bishalgarh police station on Sunday. The arrested were Shumon Bashar and Shafiul Bashar. Once again, another terrible accident took place at Assam-Agartala National Highway on Saturday evening. A person named Tapan Das walking along the road was hit by a bike and as impact, he was seriously injured. The incident took place at Mogbari area of Chakmagat under Telemura police station. The rotting body of a 54-year-old was found in Shanti Nagar area on Sunday. Name of the deceased is Sudhir Shur Chaudhary. The police came and recovered the body and sent it to morgue for post-mortem.
On Saturday night, dacoits broke into the house of bubble ghosts, beat them and took away the cash of around 3.5 lakh rupees and 23 pieces of gold ornament. Incident took place at Chandpur Mat area of Khairpur. Bringing to you the news of the day. After signing an accord with central government, on Sunday, Maharaja Pradhat Kishore Devarma and other ministers and leaders arrived at the state. All the TTADC EMs, MLS, TISF student organization along with numbers of people went to welcome Maharaja Pradhat Kishore Devarma at MBB airport. After 3 days of hunger strike in Hatay Kotor, a historic accord was signed between the central government, the state government and Tripura Motha in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed on 2nd March 2024 at 12:30 afternoon on Saturday at North Block, New Delhi. The agreement was signed in the presence of State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb, Minister Shukla Charan Nuwatia, Minister Vikas Dev Burma, State Chief Secretary J.K. Sinha. Likewise, on the other hand, the accord was signed in the presence of Tripura Motha Supremo Maharaja Pradhat Kishore Devarma, Tripura Motha President Vijay Kumar Rankhor, LOP Anivesh Devarma, TTAADC Chairman Jagadesh Devarma and CEM Purna Chandra Jamatia. After signing an accord with Central on Sunday, Maharaja Pradhat Kishore Devarma and other ministers and leaders arrived at Agartala MBB airport from Delhi. All the TTADC EMs, MLS, TISF student organization along with numbers of people went to welcome Maharaja Pradhat Kishore Devarma. Likewise, other ministers and EMs of TTADC who went to Delhi also arrived at MBB airport on Sunday. Speaking with the media, Maharaja Pradhat Kishore Devarma said that this is the happy and historical moment for all the Tripura people of the state. But we should not celebrate too much as the actual victory will come after all the works are implemented. जो भी आपको सुनना था, मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है। मुझे जो कहना था मैं हताई कोतौर में जाकर अपने लोगों से बात करूंगा और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड, ऐतिहासिक अकॉर्ड है, लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत अकॉर्ड्स इससे पहले भी साइन हुए हैं। मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंट मर्जर को साइन किया, लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी, आपको ह्यूमिलिटी, आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा। और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिट एंड वर्ड। ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है। हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा, जो नेचुरली पॉलिटिशियंस ना हो बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो, एकेडमिशियंस रहे हो, जिनको इतिहास का कुछ समझ हो, कुछ का लैंड लॉस का कुछ समझ हो, उसको लेकर कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए नहीं, ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए नहीं, ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं मिला। Sir, as there is a committee need to be set up, so what will be the time period up to what time the committee will be set up? Everything will be announced by me. I have already said it, but it is very clear that we are working under time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met Vikas Dev Burma. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people on the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tripura Motha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually the support has been signed. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. So what will be standpoint for Tripura Motha? They will put two candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है, बच्चे को कौन सा स्कूल में भेजेंगे? मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद when the time comes I will tell you. অনশন কি আপনারা উঠিয়ে নিচ্ছেন? और हाँ, और एक बात है, Sudeep Rai Burman had called me up, he inquired about my health. I really appreciate Sudeep
stance about and concern about my health. I told him I'm fine. I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics right now? This is the victory for the poor people who have want something, not for us people like us and talking about politics right now. Please give me some time. I want to go in Hatay Kotor. I'll break my. Likewise, speaking with Chini Khorang regarding the accord signed between Tripura Motha and central government, Golagati Constituent Assembly MLA Manav Devarma and Tagarjala MLA Bishalgarh said. Kai hanu hai lam sogo Chini Khorang ni mangplio tabok ani logyo tongo Chini sar MLA Golagati constituency ni sar no pulano sangnamu songo miao je Delhi o accord sign khaijak mani pulano joto Tripura hasen bukhaktenyo songo joto no khakamya phoro dai congratulation chin bobagrano bahaino gomon bisingtino Tripura hasen joto naitona lokorok saimana muchungo o accord ni bisingtei bumha chin Tripura hasen ni man thai soktai rok tong abrong kisa sukrobu saikna अब तो बुबागारा फेंके तेब स्ट्राइक रैंक नहीं ताम ताम एकॉट टोंग और तो पॉलिटिकली राइज लैंड पावर और मैं क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या नो लाइफ में रहते और मैं क्या एकॉर्डन का अब तो सिनी लाइफ में नहीं सेमानो किंतु आज कदमानी बिशिंगो संग मूवमेंट खाई क्या सोबा खाई क्या किंतु कोनो मुंगसामाया jata sing nungmani TTDC sini Sikshudul mamani te kaisa ngake sini tam hanai bono Bijay Kumar Angkol sini 3ta seat no assembly o ekor khaitu mani aboni yago nungmani tabuk jora sing kono mungsa mane sini Tripura mama nugya soba khaike kintu boror kosta ge khaike kintu tabona ekta laibuma abo bubagara jodena hake pusing agu goi Tripura sabe ke kinta abongla khamu ke jatang mane Tripura hamkane bangi dong tongo Tripura kahne bagi tam tam kha abo to saimanai bubagar phaike te bo sukrubi sanai abo khana bagai no tai bubagar nei bini sak haimya bo ja hunger strike Tripura bagai je maisai je soba khemeni abono bini cost no nugino bubagar no nugino tini lukurok jotono singsoho jotono bkhaw khamrajak ke bubagar nu yasa bka sanangya hakena singoro ma phaike lamsona bagai hakena hatai kotoro bo jotono bubagar na singlai nu yasak kha sananglang hanai chomlajak ga ang saimano Jaspan engka Tripura hamkare bagai engka am bagai bubagana belai ke papel hame maro bubagara kerei boltono tini je mamani aba accord mani engla khamu achum sarta ke sing namu sungo accord sign khale mani bising tini sungta kaisa ko saiman ka je joint working committee hai ke group ni kaisa form kha amno tei kono musak sai aba to bubagara phaike bek kila ke sanai bubagara je furu bo kok sanai apro bo tam manai tam bahike engka tam jana bon sukru bi sanai sir belai hamai jaraban bagi hamai hate kotoro je hunger strike khaijamani yagolo gonta kaisa ni yagolo no bobagra Delhi o central minister be horjagoi borok tini aso jorao phai sokpai tini mia Delhi o north gate o ba north block o accord sign khaijakmani go accord sign khaijak thani sir bumhai chin Tripura sar ni man thai soktai rok tong abor ke saikhnai belai hambai actually oro sana thang to ko kolokma tongo jatang no nokha prai chini 28 taring jimino je bubagra je hunger strike tong mani mo tamni sanai mo ang asa khayo o je adini hunger strike je bubagra ni hunger strike obno kintu aro je jonoplabon borok nugoi government of India ara marok mane response ma khaikya je response Delhi hai jaga India gate hai jaga no borok fologoi marikha je khulogoi marikha o khulongani bisingtino chini chung chin bobagra thangi aro mianok saimangka jeta je accord sign khaikya je tripakhik chuktini bisingtei accord sign khaikya je sign khaimani yagolo tini chung o accord mangkha chung ang bunoro khanyo jeta egon mangkha jeta chini nukha oro chung tongo jeta land rights politically rights tai financially chung bahai ke baskango chung kaham angi thangman go jagao chin joton khobjago kintu karon chung saimano kabam borok to sao mo Tripura to mo thangjagno okor kama borok chung khanao but naidi chung oro chin TTDC hapang saloi dong Tripura motha but tini sraise nukha jeta oro land rights tongphane kintu chung land rights chung use khaimania jomi patta rimeya allotment rimeya komo land rights tongphane kintu krin soman kan bagai chung jas kapron TTDC schedule area o land rights chung jini icha mote ke land no chung distribute khaimana bai chon dikar mari nai tai chung oro nugo jeta politically rights all political rights kintu onek kokotor kintu ongiman or 50% seat cap mane ST reservation dongmano political rights to abo tab sung mane
tamne bono particular kuno mention khajak krikhu mo committee man ya golo naijak man ya golo political bake solution khaiman obos kahmo naijak nai titi additional full fledged khaipan state nami mano amti bangmano so amotoi onek discussion soloi tong jehetu joint committee jehetu khajak nai ngai nok nu or jaga cultural tai chini language no tui je demand nar jak tongo ngai jeng saimano jeta roman script hai chini andolon ongi thanga thane 12 tari striking thanga tini jeng kaham result mankha tini CBSE board taklai hayake चिकितो CBSE बोर्ड कक बरंनो वन हरे मास सिगला कमो आर चिनी विधानसभा जों कक्ति सामान या गलो राज्यनि मुख्यमंत्री जे चिति सिलेन बा दमां खजे CBSE हो नेक्स्ट इयर खन किन्तु CBSE हो अमो किन्तु बांग्ला रोमान हर बायकै सैजाकनाय दिस द बिग इश्यूज दङ लैंग्वेज डेभलपमेंट खायनो अनेक किछु फान्ड दरकार दङ ओंगा जों अबरन तैनो एकटा कमिटि खाजन कमिटिनि बिसिंतै अमो एकटा जों फ्यूचार चिन बोबाग्रानि थ्रु तै दिनि जों काचो एकॉर्ड जेहेतु खा ओ एकॉर्ड अबन बागन खायजो जेटा डिस्कशन एकटा ओपन तंगि तंगनाय ओंगा डिस्कशन बिसिंतै सल्यूशन बो मा फायनाय आमैनो एकॉर्ड बो जों नुगुइ दङ बा अमो जों 100% होप दङ जेटा अब जों यस जों सक्सेसनि वन साइड जों सक्सेसनि वन सुगनाय मोनथिन सारते कैसे कक्तमा अम हाइके बा आवाय एंगै तंहा जे हास्ते गनांगै माने तिप्रा हास्तेव आगि बहायनो लाइ थांजक बिसि जरा रगो बहायनो अम हाइ एकॉर्ड साइन खालामनि कबुङा नुगुइ फायका फेबा आ एकॉर्ड साइन खायजक मन काहामके इमप्लिमेंट खायजग्या के लुकुरंनि काय सोंमुं अमनो ताकले बिसियो बुदा हायनो अति प्रमोटनि जे सानमुं न तैनाय दिनि जों एकॉर्ड साइन खालामनि अमो बुदा आगि रंनि हाइके इमप्लिमेंट खायजे उइदा थांनो बसकांनि जराव बुम हाइके में मुंग फायनो तामनिके जॉइंट कमिटि कायसे ग्रुप नि नामजाकमन बिसिंतिबो आमो बुम हाइके वर्क न आब्रन तै किसा साइदे नाइदि एक्चुअली इमप्लिमेंटेशन सबखाय गवर्नमेंट खाय गौर गवर्नमेंट नि विलिंग नि बेलाय दरकार दङ गवर्नमेंट विलिंग तंखायसे किन्तु म पॉसिबल गवर्नमेंट विलिंग करिके किन्तु इंडिया जोंर नुखा जेटा चिनि जे मिया जे यूनियन होम मिनिस्टर बिनि आरो जे जे स्टेटमेंट दिमानि कनो खोनाखानानि हैनो म त्रिपुरानि इतिहास न नजर देते हुए ये विचार किया गया ओ जगानि इतिहास ओ जगानि जे लाइबुमा अब तिनि काहामका केंद्र सरकारनि आरो थांनि सगै के अब किन्तु परिष्कार गाय चिनि विश्वास दङ जे बसकां जे अ एकॉर्ड अंगमनि अब ताय बिसि दिन नांगला और विदिन टाइम फ्रेम खाजाक दङ ग टाइम फ्रेम जेतु तंमनि बगै डेट जाकरि ठीक आसे बट हैपन विदिन द टाइम फ्रेम नि बिसिं अब किन्तु सल्यूशन खाने बाय बर किन्तु चाटक जाक गमनि बाय गवर्नमेंट विलिंग बाय दरकार दङ गा चिंगरनि चिनि गवर्नमेंट अफ बिनाम जों हामबाया फरो ताय त्रिपुरा सरकार नबो बले हामबाया फरो जों बर विलिंग मनि बगै सो लेट्स सी बुबा ग्राउंड बगिन साव जे एकॉर्ड अंखानि जे जों मांखा आबतैया जों अबनो इमप्लिमेंटेशन खायन बेलाय दरकार अमो कारण इमप्लिमेंटेशन जे फुरंगो आफोरनो चिनि सक्सेसनि जों वन सगनाय मानायता सो चिनि विश्वास दङ होप दङ यस दिस टाइम जों सल्यूशन अंगनाय अंके सर पाइथाव गताव चिनि तिप्रासा वारियर्स अक हाते कतर हायके बताय जतो कामी आमसनि बरक थाङै आरो हांगासो खाय तंमानि ताय जतो नायतंग लुकुरनो बुं हायको कचार मुं तंनाय नादि जों अबनो आं जों आरो सावदेलि न थानसा इज ए वेरी इम्पोर्टेंट कारण जों जेफ्रो TTADC मांखा जेते 3 से 43 बस सकां आफ्रो पॉसिबल एकतन सम्भव जे थानसा जों तिनिबो एग्रीमेंट खायमन या गलो बा एकॉर्ड खायमन या गलो जदिও इन केस इन एकॉर्ड न जदि बरक जदि पालन खायंके जदि इमप्लिमेंटेशन खायंके अ थानसा तिनि तिमि मा तंना किनु ताबन जे एकॉर्ड खानो जों मान पेखा कागलाय पेखा हमतिया जदि बरक खायंके जों हाने हाते आन्दोलनमुखि मांगफिनाय जों प्रोटेस्ट मा खायफिनाय बिकज इन एम कायसन दङ जे जों इमप्लिमेंट खायनो नांनाय गामन बाय थानसानि एकमात्र सम्भव थानसानि अंका किन्तु नों दिनै एकॉर्ड खायफनो आगामी दिन बर खायफन दंमोन गामय थानसा बेलाय दङ नांनाय तिपुरा जनि इतिहास नायन थांका लाइबुमा नायन थांका जों 70-72 बছर रमै राइट्स दंफानो किन्तु कम साव एडिसिओ कम रहजाक दङ तिपुरा सावनो कम सुबिदा मानै दङ किन्तु पार्मानेन्टलि बर जों ताम दंबा दिनै सरकार फायो खाना थाङो खाना कताल फायो खाना कताल कक साव गबनो जों जे सकायफनो जों अबनो ताफने बनो केयारफुली जों मा तंनाय जे आगामी दिनाव चिन्ति प्रसारनो जों बाइके सार्वाइवल म थांनानै बगै जेसक मा जों जतन मा चाहते अगलायनाय अवानि कसार मुंता Same as speaking with Chini Khorang, TTADC EM, Rabindra Devarma and EM Ananta Devarma said, जों मिया नुगै मानखा बुबाग्रानि जे चाइटक मुंबाय हास्ते गनांगै जों जे हांगारसो खायमानि यागल बनि अ हांगारसो सक्सेसफुल ओंगैनो जों मिया जों हट न्यूज नं मुगै नगै माखा दिल्लीनि नर्थ ब्लक गेट बुस कांगनो जों अ हाकतो यूनियन होम मिनिस्टर अमिशानि बिनि मानजों मुंबाय अ दिल्लीयाव कासे एकॉर्ड साइन खायजाक माने गसार पुला नं खुदे साइमाना मुचंनाय जे अ एकॉर्ड साइन खायमा जागाव बुमाहाय प्रोविजन बिसिं ते चिन्ति प्रासरंनि मानथाय सकते रक मानान बखा थाङै दं आबर गया साइखना ना बेलाखना हामबाय मारो चिनि मीडिया रंनो नरनि चाइtung मुंगो दङ नरनि बिसिं तैबो
চিনি মুভমেন্ট বুবাগ্রানি মুভমেন্ট যেভাবে আওয়াই খাইকা ও আওয়াইনো নুগুই পাবলিক রক এমন ভাবে বুবাগ্রানি খাকতুই মানে বুবাগ্রানি অনুপ্রেরণা ইঙ্গই যেভাবে থানসাংখা ও মিয়ানি যে এগ্রিমেন্ট খাই থানসানি মারি বুবাগ্রানি থানসানি মারিছে মিয়ানি এগ্রিমেন্ট কারণ আরো जों ক্লিয়ার जों नुखा तामो तामो तं ল্যান্ড রাইট जों आसुक बছর চিরিখক ফাইমানি 6 শিডিউল মানমানি 40 বছর অংখা সপ্তম তফসিল মানমানি 2 বছর অংখা 2 বছর 40 বছর 42 বছর টিটিএডিসি ও জরা পর্যন্ত जों এক গন্ডা জাগানো যে কোনো বরং যে অ্যালটমেন্ট ইনানি চিনি পাওয়ার ক্রিং তমনি মিয়ানি যে এগ্রিমেন্ট যে স্রাই স্রাই যে সুইজাক তমনি ঠিক ন আবো ইলেকশন গানা নিশ্চয় আরও যে ল্যাঙ্গুয়েজ এভাবে শিখা আবো কিন্তু খাতা খেলাই দিয়ে আবো সাংঘাতিক কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রেও ইলেকশন গানাও কিছু কিছু ওয়ার্ড সেন্ট্রাল ফাংতং রাজ্য ফাংতং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফাংতং পলিটিক্যাল পার্টি ফাংতং আবো জরাও কিছু ওয়ার্ড মাথে পাও আবো অস্বীকার খাই লাভ করে মিয়ানি যে খালাইমানি যে ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট তাঙ্গি ডেভেলপমেন্ট ইয়াংতং নों आं যত শিগো 25 বছর এক নাগারে বামফ্রন্ট 10 বছর এক নাগারে বামফ্রন্ট 30 বছর এক নাগারে কংগ্রেস আপনি পরে তিনি বিজেপি আইপিএফটি 6 বছর আসুকই বাজেট বছর পর বাজেট গোबांमा বাজেট রোড কানেক্টিভিটি তারপর ডেভেলপমেন্ট गोबांमा আসুকলাই তমানি তারপরে বনাই নেকে সুই নেকে আঙ্গাই একদম তফাৎ ও রাঙাই থাঙ্গিয়া যাইকে প্রজেক্ট নিয়ে 1000 কোটি টুবো যাইকে প্রজেক্ট বড় নন এডিসি এলাকা যাকে প্রজেক্ট বড় না কক্রমণি এডিসি এলাকা এডিসি কে মাতাঙ্গিয়া এই যে ডেভেলপমেন্ট মিয়ানি যে কক্সমনি কালচার নিনি কালচার কামাই থাকা নিনি কালচার শুধু রিসা কাইছে না মো কালচার ইয়া গান থাইছে থাইনি রিসা কইনা মনো কালচার হিনি মাইয়া বিনি যে ডেভেলপমেন্ট বিনি যে কালচার নি বাগে যে বিনি যে খাইনা নাংতমনি নিনি কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যে খাইনা নাংমনি আবসং খাইছে গিয়া কালচার তো অর চিবি তো হাইংলা অবনো বাহাইকাই जों फरेनर होनाय अ कालचार जों बाइकेते डेभेलपमेंट खायनाय अ कालचारनि बागै जों बुसुक इयार जों बाजेट खालायमान आबुनि लगे लगे लैंग्वेज तिनि कक बरक कक न तुइनाय रोमान स्क्रिप्ट न तुइनाय जों तिनि गुलि खायजागौ तिनि बुजागौ तकजागौ उग्रबादी हिंजागौ हिंसि गेदबा 12 तारिख जों उग्रबादी हिंजागौ जों तावनि बागै जों नों उग्रबादी हिंका आनि लैंग्वेज न आनि मानि कक न आं तांबाय सुइनाय आकक साना थांतिनिसे जों तिनि उग्रबादी थांमागा जों जेरै त्रिपुरा सारक 50,000 सिग्लारक जेरै सिलाय रम थाङै नों हादे हामजाक ए बनि बागैनो ओ जे लैंग्वेज जे थाइसा जे थाइबा माने कुनु बाइक्रै बनि बागैनो अमो सेंग्राया तिनि गोबांमा जारा क्षमता तङै थानाय रक बरक टेनताय बुबाग्रान टेनताय आबो कुबै दिबा अरे बाबा 3 बছर बुबाग्रा अमसकै तुमानि इतिहास सामनो अनलाइ बुमाव सामनो फुंनाय सोंथिउ जे आंबो अनेक बছর जेल खातिका बुजाका तकजाका साइथांगा टीएसएम नि सिमि खाइ फैयो जों कय बছর नागा एक नागारा 17 बছর नागा 17 बছरनि परेसे 6 शिड्यूल 1984 नि 23 तारिख आगस्ट आरो साइनंगो आइनो रूपंगो आबुनि परे तिनि बिजयनाखल 10 बছর अनंत देवबर्मा 10 बছর सिलाय तुयैनाय रुवानो बिनि बुथै खानिवै बिनि थाम्फैबाय वारजागै बुइबाय पुलिस बाय कगलायै गोबां मानसिनि सिबाय चिनि त्रिपुरा सारनि सिमालং ताकफोनो ठिकाना साइमालिया आसुगि कष्ट खालायबानि परे 3 बरक अन्तत 3टा सिटले तुखबले किन्तु कय बছর नाका 10 बছর किन्तु बुबाग्रा जों साइथां हांखाय तिनि ईश्वरनि कायजा पेरितो कायतर बे खरकजर हरजाक नुनो मुथांनान बागै जरातिनो बसक बायजा अ जराव त्रिपुरा सार तिनि थानसांगै तिनि जत्त जागानो जों किरिमाना माहाबा तिनि जों थानसा तंनि हांखाय कक बरंनि एसिस्टेंट प्रोफेसर फाइनानि तिनि थानसा तंनि हांखाय जोंनो जे आलादा खाय मा नुकमानि थानसा तंनि हांखाय 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन बीजेपी द्वितीयबार যখন मुख्यमंत्री शपथ नाओ भारतबर्षनि ताबर लिडार भारतबर्षनि होम मिनिस्टार होम सेक्रेटारि आज ओरा फाइनाय प्रथम न बुबाग्रानो साइक्लांखा नरनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड डाइरेक्ट रिमे आफानो किन्तु नरनो मुथांजांनानि सांबिधानिक जे अधिकार कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन जे नंनो नानि जों आबनो साइतंनाय एवं साइतंमानि बागैनाय नंनो आं खरकसा इन्टरलोकेटर कासे रायबा कासे संगैरेनाय तिनि रायबानि ति तामु समयचांखा तामुंखा तिनि
Burso kamai tangka bobagra kharka bobagra logi borok rikha tini hatai kuplong mokol ni mukti kelaijak chini borok bobagra no tini bofur phainai hinai ang taw no hate kotoni phai jaka sakliya busuk borok phaiya boroni phaiya tam kai phaiya kebona agi misil khanyang kai sar sungna gari bara dino gari baraya tini hingke taw mairum telang lai nesta telang dong ang khomak mana saka mairum nok ta tupsidi tini bobagra orang nok bini saya yani onoson borono painai opsuk kuthar kubui borok bini khorang kaisa bai musuk borok nongkormani even dosrot ni andolono bo borok butari hakorok kethang phobui pojonto se bo opsuke borok tiklai meya tini bubagra sudu bini kok thai bai bini kubui bai bo chengra rasni thinya keu bai chengra saya ke bona hamia saya inya ka tini sukla soron sognya ne kokya inya ka bikas de bona sognya ne kokya tini sukla soron tini bikas sahai borono telangui a je agreement ng manjaka borono telangui bobai baksa ka agreement khayu amon bagai bubagrano abo paiplaya ishor kaitor bhagavan mutairok bono ekdom susto kaito nijabatung chini tofani bagai chini tofani yok samani bagai botchini bagai te sam krak khai mantung abon angi sontan Angka hanya hakin nusung hasik kenangai, hatai kotor kenangai tipra hasil kereng thayo nusung sanmung je akor sain kaiman notoi nai khatungan ni nukjaka sareng notoi nung thayo thani lukurong moi tam ko kesana mus. Belai hambai chini media rong no tei nai tong nai takuk bukuk okra chakra jotono nang chobani chibai Tripurani itihas bobagara ei prothom phunuka ei itihaso मियाँ होम मिनिस्टर डायरेक्ट सका लेकिन जितनी लेट में संविधान एंड इतिहास त्रिपुरा का ये सुधारने के लिए हम पुनराय हम महाराज के साथ बैठे हैं हम उसको सुधारने के लिए त्रिपुरा के हर आदमी के लिए हम मदद करने के लिए हम भी चाहते हैं नहीं वो मियाँ सामान्य अब राइटली अब तमही आं 1988 जों महाराज जों TNB रक 1988 12 आगस्ट जों जस्ट 12 समय जों एग्रीमेंट खाइका दिल्लीव जों 3टा सीट दिखा अप्रूव नायो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जों बाय कक सालायका एवं अप्रूव चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी राजीव गांधी किंतु राजीव गांधी सिग्नेचर खाया स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ होम सरकारी बरक से सिग्नेचर खायो चीनी समय अप्रूव IP गुप्ता चीफ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानी गवर्नमेंट ऑफ सुधीर मजुमदार बो सय खाइका आ चीनी एकट जों नुखाता ओंके ताबुक बो तिनी बो महाराज बे जे ककंगै सिग्नेचर खाइमानी महाराज राइट टाइम राइट डिसीजन नावै बनो जे बबे सम्मान खाइका सारा त्रिपुरानी एमन कोनो जायगा बात करे जेखाने लुंगा जेखाने हातायो बरक खबर माने फाइया जिनिस करिका ताबुक जेता समुद्र हाई बरक महाराज नि थाने ताबुक 90% बरक दंगो 90% महाराज न ते डैमेज खाइमिया महाराज न बुइसियो जेखाने CPM रक आसुक बছর खाइमानि परेव रियांग शरणार्थीनो समाधान खाइ रिमिया এই महाराज खाइ फुनुका अबनिगुनिनो महाराज नि ऊपर बरक फेट दङ एवं महाराज এই एग्रीमेंट এই যে त्रिपुरा हास्तेनि बरो रक नो डायरेक्ट आगे सामान दङ हम अपना के लिए नहीं हम जनता के लिए जे बरक हानि नकफां बनो नकफां स्नाम कलांना हिनि सका चाथाय स्नाम कलांना हिनि सका तिनी आबनि उत्तर मिया जों जस्ट 2 तारिखो जों आबनि उत्तर माखा बनि बागै बेलाय बेलाय हामबाय माया पर महाराज न এই एग्रीमेंट खाइमा परे सारा त्रिपुरान बरक जेभाবে सारा रिगा और कोनो कतै कसा कुफुर करिका ঐক্যনে একটা লামা উপায়কা এই ঐক্যনে লামানো কে বন বন প্রতিরোধ খাই মাংলাক অবশ্যই কক হামবাই আংতে কক বাং সালিয়া যতন যত তাকুক বুকুক নাই তনাই রন যতন আং চবানি চিবাই ইয়াপারি আন কগনো মথাকা হামবাই বেলা হামবাই স্যার An astounding crowd of people gathered at Agartala MBB airport to welcome Maharaja Pradut Kishore Devarma. Later, Maharaja Pradut Kishore Devarma and others paved their way towards Hatai Kotor to meet with the people who have been sitting in the hunger strike for the past 2 to 3 days. Reported by Nelson along with Salsang and Pranab from Agartala, Chini Khorang.
After 5 days of hunger strike at Hatay Kotor, which started from 28th of February, finally it was lifted on Sunday after Maharaja Pradhat Kishore Devarma returned to the state from Delhi, signing the accord. On this day, Maharaja Pradhat Kishore Devarma breaks his fast in the stays at Hatay Kotor. As it is known that Maharaja Pradhat Kishore Devarma decided to sit on a hunger strike until that, demanding for a constitutional solution. And the hunger strike started on the last 28th of February at Hatay Kotor after the ritual yagya. But after an hour of hunger strike, Maharaja Pradhat Kishore Devarma was called by the central government and he has to leave for Delhi right after the strike was started. While going to Delhi, Maharaja Pradhat Kishore Devarma said that he won't return empty-handed and he will break his fast only when the assurance of constitutional solution is given in written. And as decided, the meeting between central government, state government and Tripura Motha was set at the North Block, New Delhi on Saturday. A historic accord was signed between the central government, the state government and Tripura Motha in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. And then on Sunday, Maharaja Pradhat Kishore Devarma finally arrived at the state. All the TTADC EMs, MLAs and a huge crowd of people went to receive Maharaja Pradhat Kishore Devarma at Agartala MBB airport. Later, he paved his way towards Hatay Kotor to break his fast. Finally, after reaching at Hatay Kotor, Maharaja Pradhat Kishore Devarma breaks his fast in the stays at Hatay Kotor after 5 days of hunger strike. Speaking with the people, Maharaja Pradhat Kishore Devarma talked about the hurdles he has to go through fighting for the rights of his people. He also thanked all the people for being with him and supporting him. My dear Tripura people, आपने इतना प्यार दिया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है। सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन, इनको थोड़ा सा से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामखोल के साथ, जगदीश देव वर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहां में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको
कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला, सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहां में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। त्रिपुरा मोथा अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकेंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही त्रिपुरा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब त्रिपुरा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देवबर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते,
हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखौल, दारलोंग, रुपिनी, हम लोग मौलसोम, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दारलोंग, 20 का 20 कलौय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएमबी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है, लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का लिए बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमिटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, और जो ऐसा कानून, ऐसा आयन पास करे, जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद धलाई, साउथ कोरपुक, गंडुतीसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने
असेंबली इलेक्शन के बाद, 1 साल ऑपोजिशन में विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं, विजय बाबू हैं, विजय रांखौल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो कहां दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़े। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देख के आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका? ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं, जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करना। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कौबौर बोला।
Later, speaking with the media, Maharaja Pradot Kishore Devarma gave an answer to the question asked by the media. When the government of India gives a written commitment, now when we talk about guarantees, when we talk about assurances from government of India, it is also incumbent on us to actually get the right people, the competent people to be a part of this committee where we give our own point of view, laws, language, our land, our political aspirations, our economic reality, and ensure that the government of India gives us a solution which will actually help improve the lives of the indigenous tribals of Tripura. And I think it's a big achievement, but many times after we get an accord signed, we start celebrating and we don't actually do a follow-up. I'm more intent in following this up and ensuring that even if we can get 70 to 80% of what they have assured us, I think the lives of our people will improve significantly. And believe me, if the lives of 30% of the population improves in Tripura, it also benefits the other 70%, because the scales of economy, the scales of equality ensure that there is fair play to all. So, as you said, you will follow up, but at the same time, the elections are coming. And I know that the media is under tremendous pressure to talk about elections. I'm under tremendous pressure not to talk about these things, because I was under tremendous pressure to deliver for my people. I have not occupied any big political post in the government, or for the matter in the assembly, or ever in the parliament. I'm not interested in that. Right now I'm more interested in delivering what I have promised to my people. Media will ask these questions because generally it is seen that people sign accords and then get something. I would like to, if I want to get something, I will anyway take it. I will not spoil this Pavitra Sthan today, where we have just finished Pratna Puja, to discuss politics and talk about what is my negotiating power, what is my bargaining power. My negotiating power was the best before the elections. I didn't take that chance because I wanted it in writing. Now when the government has given it to us in writing, we will view it. I've got a lot of people who have called me and spoken nicely to me. The Chief Minister spoke very kindly. The former Chief Minister Biplab Dev spoke very kindly. Sudeep Rai Burman spoke to me even today. He was inquiring about my health. We have an old relationship. He was very nice to me. So why would I speak about politics today? I don't think today is the right time to speak about politics. A huge crowd of people gathered at Hatay Kotor on this day. People present at Hatay Kotor and all the Tiprasa people of the state celebrated the small victory of Tiprasa people by dancing and singing. Reported by Amit from Hatay Kotor, Chini Khorang. On the basis of secret information, Bishalgarh police arrested 2 persons along with 15 kg of dry cannabis during the raid at the area of Pushkar under Bishalgarh police station on Sunday. The arrested were Shumon Bashar and Shafiul Bashar. On Sunday afternoon, based on the secret information, Bishalgarh police raided at one of the houses from the area of Pushkar under Bishalgarh police station. 2 persons along with 15 kg of dry cannabis were arrested by Bishalgarh police. The arrested were Shumon Bashar and Shafiul Bashar. Sub-divisional police officer said that the accused clashed with the police when the police of Bishalgarh police station conducted an operation. Actually, আজকে আমাদের বিশ্রামগঞ্জের যে ওসি সুবিমল এর কাছে একটা গোপন সূত্রে খবর আসে যে আমাদের এটাকে ধরে পুষ্কর বাড়ি থেকে আমাদের এসপি অফিসে যাওয়ার মাঝখানে যে জায়গাটা এখানে সুমন বাসার বাবার নাম হইছে মুসলিম মিয়া ওর
বাড়ির ভেতরে কিছু মানে গাঁজা স্টোর আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সে এই ইনফরমেশনটাকে রেকর্ড করে সে আমাকে ইন্টিমেশন দিছে। তো ইন্টিমেশন দিয়ে আমার থেকে সে পারমিশন নিছে, পারমিশন নিয়ে সে ওইখানে গেছে। ওখানে যাওয়ার পরে ওই বাড়ির ভেতরে 2টা বস্তার ভেতরে অনুমান 15 কেজির মতো আপনার সেমি ড্রাই, পুরাটা সম্পূর্ণ ড্রাই না, একটু একটু ভিজা ভিজা আছে, সেমি ড্রাই 15 কেজির মতো আপনার গাঁজা পাওয়া গেছে। আর এই গাঁজাগুলি যখন আমরা রিকভারি করতে গিয়ে সেটা তাদের বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার্সরা কিছু পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। তো আমরা সুমন বাসার, শফিউল বাসার, তারা 2 জনকে আমরা আমাদের কাস্টডিতে নিয়েছি এবং এই ব্যাপারে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করতেছি। স্যার, তাদের বিরুদ্ধে কি আগে কোনো এনডিপিএস মামলা রয়েছে? হ্যাঁ, এই সুমন বাসার সে একটা এই শফিউল বাসার যে সে এডিক্টেড প্লাস ড্রাগের যে ব্রাউন সুগারের ট্যাবলেট কোটটা এগুলি সে তার বিরুদ্ধে এরকম রিপোর্ট ছিল অতীতেও, তার বিরুদ্ধে তাকে 2বার আমরা ধরছি এবং 2টা স্পেসিফিক এনডিপিএস। স্যার, আজকে ধরেছেন সেটার বাজার মূল্য কত হতে পারে আনুমানিক? এটার বাজার মূল্য প্রায় 1,00,000 টাকার মতো হবে। A case has been registered against them under the NDPS section by the police of Bishalgarh police station. Likewise, the accused will be produced in court on Monday. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Once again, another terrible accident took place at Assam-Agartala National Highway on Saturday evening. A person named Tapan Das walking along the road was hit by a bike and as impact, he was seriously injured. The incident took place at Mogbari area of Chakmagat under Telemura police station. Road accident is now a common incident in our state. Everyday road accident is in the headlines of the news. Many youths and aged people of the state have lost their life in a road accident. Once again, another terrible accident took place at Assam-Agartala National Highway on Saturday evening. According to the details of the incident, a person named Tapan Das was walking along the Assam-Agartala National Highway in Mogbari area of Chakmagat when a bike came and hit the person. Consequently, the person fell down on the national highway and was seriously injured. Later, passerby witnessed the incident and immediately sent information to the fire brigade personnel. The fire brigade personnel went to the spot after receiving information about the incident and took the injured person to Telemura Sub-Divisional Hospital. ঘটনাটা হঠাৎ করে টিএসপিকে ফোন করছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই মকবর স্কুলের সামনে। তারপর সাথে সাথে আমরা গেলাম, গাড়ি নিয়ে এসে স্টাফ নিয়ে গেলাম, গিয়ে এসে দিয়ে এখন পেশেন্ট করে রয়েছে রাস্তার সামনে। সাথে সাথে নিয়ে আর এক্সি করে নিয়েছি। মানে কি গাড়িটা বাড়ি দিছে? বাইক বাড়ি দিছে। বাইকে বাড়ি দিছে। তার নাম কি জানা গেছে? নাম জানা গেছে তপন দাস। কোন জায়গাতে বাড়িটারি জানা গেছে না। At present, the injured person is being treated in the emergency department of Telemura Sub-District Hospital. On the other hand, the accused with the bike ran away from the ground after pushing the person. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. The rotting body of a 54-year-old was found in Shanti Nagar area on Sunday. Name of the deceased is Sudhir Shur Chaudhary. The police came and recovered the body and sent it to morgue for post-mortem. According to the incident, it is known that Sudhir Shur Chaudhary was missing for the last 5 to 6 days. Meanwhile, locals informed the police when the stains emanated from the house on Sunday. And the rotting body of a 54-year-old Sudhir Shur Chaudhary was found in Shanti Nagar area. It is known that the mother of the deceased was also found inside the house. It is known that the mother of the deceased has been bedridden for a long time. However, cause of the death will be known after the post-mortem, says the police. আমাদের কাছে খবর ছিল 12টার দিকে, খবর পাই যে আপনার শিবনগর কলেজ রোড এক্সটেনশনে একটা বাড়িতে আর কি একটা মা এবং ছেলে থাকতো আর কি। তো কয়েকদিন তাদের কোনো সারা শব্দ পাইছে না। আজকে ওনার ওই ছেলে কাকিমুলি যখন আসে মীনাক্ষী সুর চৌধুরী, তখন দেখতে পাচ্ছে যে একটা এরকম জানি গন্ধের মতো লাগছে। এরপরে পাড়া প্রতিবেশীরা তারপরে থানায় খবর দিছে। তারপর থানা থেকে আমরা আসলাম, ডগ স্কোয়াড এসেছে, ফরেনসিক টিম এসেছে, আমরা দেখছি। প্রাথমিকভাবে কি মনে হয় আপনারা ঢোকার পরে কি পাইলেন, কি অবস্থায় রয়েছে? এখানে একটা ডেড বডি পেয়েছি, সুদীপ সুর চৌধুরী 54 এই, আর কল্যাণী সুর চৌধুরী 84 ওর মা। ওকে আমরা জীবিত অবস্থায় পেয়েছি, হাসপাতালে পাঠিয়েছি।
কতদিন হতে পারে? এটা ধরেন এরকম এখানে তো পেপার থেকে বোঝা যাচ্ছে এবং 6 দিন বা এরকম হবে। 6টা পেপার এখানে আছে, তো বডিটা ডিকম্পোজ হয়েছে। বডিতে কোনো স্পট মাথায় কিংবা হাতের পাশে কোনো স্পট দেখা যাচ্ছে? এরকম বোঝা যাচ্ছে না এখন, মানে ব্লাডের এরকম বোঝা যাচ্ছে না এখন, কারণ 6 দিন বা 7 দিন এরকম হয়েছে। তো এখন পিএম করলে বোঝা যাবে, আর আমরা দেখছি মাথার পাশে ডান হাতের পাশে যে যাচ্ছে সেটাকে নিয়ে এখন ক্লিয়ার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। On the other hand, the mother of the deceased was taken out of the house by the firemen and taken to the hospital for treatment. Bureau Report, Chini Khorang. On Saturday night, dacoits broke into the house of Babul Ghosh, beat them and took away the cash of around 3.5 lakh rupees and 23 pieces of gold ornaments. Incident took place at Chandpur Mat area of Khairpur. Robbery has become a common thing in the state. Every day news of robbery came in the headlines. Likewise, an incident came up again in the state. On Saturday night, dacoits broke into the house of Babul Ghosh, beat them and took away the cash of around 3.5 lakh rupees and 23 pieces of gold ornaments. Incident took place at Chandpur Mat area of Khairpur. Owner Babul Ghosh said that only he and his wife were in the house at the time of the incident. He also said that the group of robbers had various weapons starting from pistols. ঘটনা হয়েছে রাত্রে 2:05 এমন টাইমে। আমি প্রথম আওয়াজটা পাই, ভাবছিলাম কি ঘরের পাশে ফ্রিজের কোনো আওয়াজ ব্লক হয়েছে কিনা, ফ্রিজটা ওটাতে কোনো সাউন্ড বাড়িছে কিনা। তো ওইটা খুলতে গিয়ে আমাদের ডাইন পাশে যে দরজাটা ওটা খুলে রান্নার কিচেনের ফ্রিজটা অফ করতে চেয়েছিলাম, এমন টাইমে তারা 4 জনেই অ্যাটাক করলো। দাও নিয়ে কেউ গলাতে ইয়ে করলো, নিয়ে আমার এই আবার বেডরুমে না ভাইয়া গলাতে দাও ধরে রাখলো। তারা কি অস্ত্র নিয়ে আসলো? অস্ত্র নিয়ে আসছে। কতজন আসলো তারা? তারা ঘরে ছিল প্রায় 6 জনের কাছাকাছি, 6 জন। কি কি নিছে আপনার বাড়ি থেকে? বাড়ি থেকে নিচ্ছে নগদে অ্যাভারেজ এলএস মানে 3 লাখ আর 24 ভরির কাছাকাছি গোল্ড আর কি। আর কি নিছে? আর এমনি ওই ঘরের যে দাওগুলি আছে আমাদের জঙ্গল পরিষ্কার করে যে সামনে গোডাউনের, এই দাওগুলি নিয়ে গেছে। একটা নিচে ছিল গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর একটা ফার্স্ট ফ্লোরে। আপনার নামটা কি? আমার নাম বাবুল ঘোষ। এই জায়গাটার নাম কি? চাঁদপুর মাঠ। এখন কি পুলিশ আইছে? পুলিশ সকালে আইছে। এখন অব্দি পাওয়া গেছে কিছু? যেহেতু ডগ স্কোয়াড না, এখনো ডগ স্কোয়াড নিয়ে আসছে, এখনো কোনো ইয়ে পাইছে না তারা। ফরেন্সিক লোক আছে এখনো এখানে বসে আছে এখন। Bite, owner of the house. Later after the incident, police rushed to the spot. The case has been registered and the investigation has started. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।
তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. After signing an accord with central government on Sunday, Maharaja Kishore Devarma and other ministers and leaders arrived at the state. All the TTADC EMs, MLS, TISF student organization along with numbers of people went to welcome Maharaja Kishore Devarma at MBB airport. After 5 days of hunger strike at Hatai Kotor, which started from 28th of February, finally it was lifted on Sunday after Maharaja Kishore Devarma returned to the state from Delhi, signing the accord. On this day, Maharaja Kishore Devarma breaks his fast in the states at Hatai Kotor. On the basis of secret information, Bishalgarh police arrested 2 persons along with 15 kg of dry cannabis during the raid at the area of Pushkar under Bishalgarh police station on Sunday. The arrested were Shumon Bashar and Shafiul Bashar. Once again, another terrible accident took place at Assam Agartala National Highway on Saturday evening. A person named Tapan Das walking along the road was hit by a bike and as impact, he was seriously injured. The incident took place at Mogbari area of Chakmagat under Telemura police station. The rotting body of a 54-year-old was found in Shanti Nagar area on Sunday. Name of the deceased is Sudhir Shur Chaudhary. The police came and recovered the body and sent it to morgue for post-mortem. On Saturday night, the coach broke into the house of Babul Ghosh, beat them and took away the cash of around 3.5 lakh rupees and 23 pieces of gold ornament. Incident took place at Chandpur Mat area of Khairpur. Bringing to you the news of the day. On the last 28th of February, 60 foreign tourists from America and England came to visit Tripura. They visited Tripura from the organization Himalayan International Institute of Yoga, Meditation, Science and Philosophy.
Tripura is a very beautiful state. Some of the tourist attractions here are visited by foreign tourists. On the last 28th of February, 60 foreign tourists came to visit Tripura. They are residents of America and England. They visited Tripura from the organization Himalayan International Institute of Yoga, Meditation, Science and Philosophy. On that day, they visited several places like Tripura Sundari Temple, Chakragma, Nirmahal, etc. And on the last day of the trip, they visited Agartala Ujjayanta Palace. Director of the organization, Ramsong Harris, said, Tripura is a very beautiful state and they visit the state to get an idea of the cultural, spiritual geography and tribal culture of the state. So we are part of the Himalayan International Institute of Yoga, Meditation, Science and Philosophy. And we have a group of 60 international delegates here visiting Tripura to experience the extremely rich culture that is here, both spiritually, geographically, and of the people, tribal culture, and everything that Tripura has to offer. So we are coming with open minds and big hearts to experience the best of what Tripura and the Northeast have to offer the world and share it with our group of 60 international guests here, and also to share it with our guests around the world through all of the different stories, photos, and videos that we'll be taking along the way. How you see Tripura? How you see Tripura? In Tripura, what do you see? Well, so far we have had a wonderful darshan at Tripura Sundari. We have been to Nirmahal and Chabimora and Kalibari, and here we are at the Ajanta Palace, and it's been just a wonderful stay in your beautiful state and this wonderful country. Do you like Chabimora? We love everything that we have seen so far. So thank you for the warm hospitality that Tripura has offered, and we will definitely be back again. Sir, your good name? My name is Ransom Hare. I am the director of spiritual excursions at the Himalayan Institute. Thank you, sir. And you are from which country? United States. Thank you, sir. They left the state after completing their 5-day tour on Sunday. Many feel that the state is going to reap the benefits of making Surabh Ganguly the brand ambassador of Tripura tourism. Tourism Minister Sushanta Chaudhary told a press conference that the number of tourists has already increased. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A blood donation camp was organized under the initiative of Ravi Shuda at the house of the artist Tithi Dev Barman in Krishna Nagar of the capital. AMC Mayor Deepak Mazumdar was present in the blood donation camp. Apart from the mayor, former editor of Agartala Press Club Pranab Sarkar was also present. Speaking in the program, AMC Mayor Deepak Mazumdar said that this type of blood donation camp or festival maintains the balance between the demand and supply of blood. The more blood donation camps are organized, the more the shortage can be met. রক্তদান উৎসব আমরা করি বিভিন্ন পর্যায়ে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ কয়েক মাস আগে সারা রাজ্যবাসীর কাছে, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা জানি যে আমাদের এই রাজ্যে সরকার অনুমোদিত 12টি ব্লাড ব্যাংক এবং বেসরকারি 2টো ব্লাড ব্যাংকে রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই ধরনের রক্তদান শিবির বা রক্তদান উৎসব। তো যত বেশি রক্তদান শিবির বা উৎসব করা যায় ততটাই ওই জায়গাটা আমরা কিন্তু সমৃদ্ধ করতে পারি, যে ঘাটতির জায়গাটা। তো আমাদের রাজ্যে বহু বছর ধরে আমি বলবো যে রক্তদান বা রক্তদান উৎসব খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে বা করছেন সবাই। আগে এটাকে আমরা রক্তদান শিবির বলতাম, এখন দেখবেন সব জায়গা থেকে এখন থাকে রক্তদান উৎসব বরাবরই। কারণ আগে রক্তদানটা কোনো একটা বাধ্যবাধকতার কারণে আমরা যখন ছোটবেলায় রক্তদান করেছি, রক্ত দিয়েছি, তখন এতটা ব্লাড ব্যাংক ছিল না বা রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ এতটা সচেতন ছিল না। আজকে যেমন মহিলারা, পুরুষরা, যুবক যুবতীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন বা অনুষ্ঠান পরিচালনা বা তারা নিজেরাই তৈরি করেন এই ধরনের প্রোগ্রামে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন এগুলো ছিল না। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, ডাক্তার বাবুদের অভিজ্ঞতা আছে, রক্ত কালেকশন করা তখন মনুষ্যরোগীর জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে যেত।
কিন্তু এখন কিন্তু এটা একটা উৎসবের মেজাজে হয়। এখন যখনই কারো জন্মদিন, কারো মৃত্যুদিন, শ্রাদ্ধে অথবা বিবাহ বাসর কিংবা কোনো ক্লাব বা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেগুলির মধ্যে কিন্তু এখন রক্তদান দিয়ে শুরু হয় উৎসব দিয়ে। এই কারণে এটা একটা উৎসব আকার নিয়েছে। তো আমি বলবো যে রক্তদান মহদান এটাকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যের মানুষরা কিন্তু এগিয়ে এসছে। It is also known that Rabi Shuda has been organizing a blood donation camps for several years. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Health Department Secretary Kiran Gite inaugurated the state-based pulse polio at IGM Hospital on Sunday. He auspiciously starts by lighting the lamp. This year's state-based pulse polio target of feeding 3,47,282 children. Like every year, this year too, state-based pulse polio was started on Sunday under the initiatives of state's health department. This year, pulse polio feeding program is going on in 3,473 booths in the state. Speaking with the media, Dr. Shilvas Devarma gave the information about the state-based pulse polio. আজকে তো আপনারা দেখেছেন যে আমাদের সেক্রেটারি স্যার, মাননীয় সেক্রেটারি স্যার মহোদয় কিছুক্ষণ আগে এখানে রাজ্যভিত্তিক সূচনা করেছেন। তো আমাদের যে রাজ্যে আমাদের এই 2024-এর যে টার্গেট আমাদের দেওয়া হলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে 3,47,282 আমাদের টার্গেট, বাচ্চার টার্গেট। এবং আমাদের এখানে বুথ সংখ্যা হলো 3,473। এই 3,473 বুথ সংখ্যাতে সবখানে পালস পোলিও খাওয়ানো হয়েছে। তো ওইখানে আমাদের ভ্যাকসিনেটর যারা দিবেন তাদের সংখ্যা হলো 13,892, আর আমাদের সুপারভাইজার সংখ্যা হলো 695। তো সবাইকে আমি অনুরোধ করব তারা যাতে এই বুথগুলোতে যান, সকাল সকাল সবাই ওইখান থেকে পোলিও খাওয়াবেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে। তো ওইটুকু বলেই আমি আজকে সবাইকে আবার এই পালস পোলিওর জন্য সবাইকে স্বাগতম জানাই অ্যান্ড ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়টা? আমি ডক্টর শ্রীবাস দেববর্মা, স্টেট ইমিউনাইজেশন অফিসার, State Health and Family Welfare Community. Thank you. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Sunday, 50th Martyrdom Day of the Dhananjay Tripura of Kokrong Language Movement was organized at CPIM State Office. CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary and others were present. Apart from CPIM State Secretary, CPIM West District Committee Secretary Ratan Das, Sudan Das and other leaders were also present. All the CPIM party leaders and supporters paid their respect by placing wreaths on the portrait of Dhananjay Tripura. Later, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary said that the BJP government does not recognize the language and cultural rights of tribals and other communities of the country. In particular, the ruling BJP is trying to cripple the state's ADC and conspiring to destroy the existence of nations in various ways. আজ 3রা মার্চ, আজকের এই দিনে আজ থেকে 49 বছর আগে 1975 ইংরেজিতে আজকের দক্ষিণ ত্রিপুরার জুলাইবাড়িতে একটি শান্তিপূর্ণভাবে ককবরক ভাষার রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি বা মর্যাদার দাবি সহ আরও 3 দফা দাবি, তার মধ্যে অন্যতম ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন এবং রাজ্যের ট্রাইবেল অংশের জনগণের জন্য তার যে জমির অধিকার রক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে 4 দফা দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তৎকালীন সুখময় সংযুক্ত সরকারের পুলিশের গুলিতে কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের অন্যতম একজন নেতা, লড়াকু নেতা, তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। সেদিক থেকে এই 3রা মার্চ ত্রিপুরাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষা তার বিকাশের আন্দোলনে এটা
অবিস্মরণীয় একটা ঐতিহাসিক দিন। সারা ত্রিপুরাজ্যে আমরা শুধু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী তার সভ্য সমর্থক দরদিরা নই, গণমুক্তি পরিষদ সহ ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত মানুষ, ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে যুক্ত মানুষ, তারা এই দিবসটিকে স্মরণ করছেন কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরার তার আত্মত্যাগ, তার লড়াই, সেই কাহিনীগুলো আগামী দিন তার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে যাতে আমরা আরও দৃঢ় এগিয়ে যেতে পারি। আমরা আজকে এমন একটা দিনে তার 50তম শহীদান দিবস উদযাপন আমরা করছি। তখন আমাদের রাজ্য একদিক থেকে আমাদের দেশের বর্তমান যে সাম্প্রদায়িক অতি দক্ষিণপন্থী একটা রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি RSS এর পরিচালিত, যারা এই দেশের যে বহুত্ববাদ এবং এই দেশের যে আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করে না, তাদের কুণ্ঠাসা করার জন্য, বিলুপ্ত করার জন্য নানা আইন, একদিক থেকে নাগরিকত্ব আইন, আরেক দিক থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, এগুলো চালু করার চেষ্টা করছে। এডিসি বামফ্রন্ট সরকার এবং বামফ্রন্ট এবং ত্রিপুরার যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এখানকার ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল অংশের মানুষ চোখের মনির মতো এই যে এডিসি গঠন করেছে, এই এডিসিকে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। তারা আরও নানা কায়দায় এই রাজ্যের মানুষের অধিকার হরণ, ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির সমস্ত ধরনের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। চাই শুধু লংতরাই। মশলা